యాదగిరి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ సన్నిధిలో 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 43 కోట్లతో నిర్మించనున్న వేద పాఠశాలతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ శంకుస్థాపన పూజలు చేశారు. भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदान्ति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा ज्योतिरजी जनत कृष्णातमां सिजंघनत पवमानस्य जंघनतो हरेश्चंद्रा असृक्षता जीरा अजिरशोचिषः पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शुभ्रशस्तमः हरिश्चंद्रो मरुद्गणः पवमानो व्यश्नवद्रश्मिभिर्वाजसातमः दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम् प्रसुभान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्ययम् पुनान इन्दुरिन्द्रमा एष सोमो अधित्वचिगवान् क्रीडत्यग्रिभिः इन्द्रं मदायजोहुवत् यस्य ते द्युम्नवत्पयः पवमानामृतं दिवः तेन नो मृळजीवसे इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् నిర్మాణాలు అదనపు సౌకర్యాలను ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ స్వామి ఆశీస్సులు ఉండాలని భావిస్తోంది యావత్ భక్తులు. కల్పించారు. ఈ సందర్భం అనంతరం శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది. అవసరాలు తీర్చేందుకు అదనపు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని సంకల్పించారు. ఈ సందర్భం అనంతరం శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ జరిగింది. नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं चतुर्भुजं भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदान्ति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवघटाय नमः य नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं चतुर्भुजं भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदान्ति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवघटाय नमः केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं चतुर्भुजं भारतवर्षे भरतखंडे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णागोदान्ति सिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा ओं केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवघटाय नमः नमः पद्मनाभाय नमः
स्वाहा माधवघटाय नमः केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं चतुर्भुजं ममोपमन्वन्तरे शततमे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदान्तिसिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटिपीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्व ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवघटाय नमः केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं चतुर्भुजं ममोपमन्वन्तरे शततमे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदान्तिसिद्ध्यर्थं श्री 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 कांची कामकोटिपीठाधीश्वराणां शंकर विजय आगमादि सकल वेद पाठशाला शिलान्यास समेत आर्जित सेवा स्व ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवघटाय नमः केशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदरं शशिवर्णं ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।